Halo Bapak, Iya, ya halo selamat juga. Selamat siang. siang, Mbak. Nah Pak, sekarang kita sedang ada di dalam museum dan bahkan kita ini adalah salah satu peninggalan dan koleksi dari Museum Keraton Surakarta ya Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, ini namanya bandanya apa ya Pak? So the interviewer said, "Hello sir, good afternoon. Now we are inside of the museum and this is one of the collection from the Surakarta Place Museum. May I know sir, what is the name of this object?" Ini peralatan masak di keraton yang disebut dandang kenceng yang terbuat dari tembaga. So the guide said, "This is cooking tool from the place called a dandang kenceng. It is made of the copper." Seperti kita ketahui, tembaga merupakan penghantar panas yang cukup bagus. As we know, copper is a good conductor of heat. Mana dandang yang berukuran besar ini dipakai untuk keperluan keluarga besar Keraton Solo. So this large pot was used for the needs of the royal family. Keraton Solo itu kan sebagai pusat pemerintahan, rumah tangga, dan juga tentu aja tak jauh dari namanya kulineri ya, atau yang disebut makanan atau masakan ya. The place is not only a center of government but also closely related to culinary activities such as preparing food and cooking. Kita punya ukuran yang besar karena buat jumlah yang besar. We have a large capacity. Bukan orangnya besar, tapi jumlahnya aja yang besar. Jumlah masanya itu Iya, Pak ya? masa yang mengkonsumsinya kan banyak karena keraton juga punya banyak ratusan abdi dalam, punya banyak puluhan atau ratusan sentong dalam atau keluarga raja. Not because the people are big, but because the quantity is large. The place had hundreds of servants and members of royal family. Itu aja untuk mencukupi keperluan di dalam Keraton Solo pada waktu event, salah satunya dandang kenceng ini. So to meet their needs, especially during the events, this dandang kenceng was used. Ini kurang lebih hampir 1 abad. 1 abad Pak Iya. ya? This tool is about 1 century old. Ukurannya besar Mbak, dimana itu ada gugusan. Nah, orang zaman dulu kalau mau masak nasi dikukus, setelah itu ditaruh di iyan, diilir, dikipasin, menunggu sampai dingin. It is sized very big. In the past, people cooked rice by steaming it. After that, the rice was placed on the flat surface and fanned until it cooled down. Berarti yang ini untuk mengipaskan supaya dingin Pak? Buat misalnya ditaruh di iyan namanya, di lembaran ini, kemudian dikipasin oleh pakai ilir namanya. So this is tool used for fanning the rice and until the rice is cooled down. The interviewer asking that, and the guide said, "Yes, the rice was placed on the tray and fanned using a traditional fan called ilir until it cooled." Sehingga kadar gulanya akan turun. So it helps reduce the sugar content. Dan kalau kita konsumsi, asam lambung kita nggak gampang naik. And when we eat it, it does not easily cause stomach acid problems. Dan orang zaman dulu kalau makan nasi pakai stagen, mensiasati agar makan kita sedikit.
In the past, people also used a stagen to control their eating, so they would not eat too much. Jadi peralatan di keraton ini, di Museum Swaga Budaya Keraton Kasunan ini, namanya dandang kenceng yang terbuat dari tembaga buat the big family, keluarga besar keraton. Keluarga besar keraton Solo. So this is the one of the cultural heritage item in the Surakarta place called Dandang Kenceng, made of copper and used for the large royal family in Surakarta place. So that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.